السلام عليكم معلمة. تفضلي. تفضلي حبيبتي، أهلا وسهلا. أنا تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، سنقرأ كلمتين أعوذ فقط من الاستعاذة. نعم. أعوذ بالضبط. بالله. طيب، لا تقولي هذه الهمزة لم تخرج من مخرجها من أقصى الحلق، فإيتي بالهمزة من أقصى الحلق من عند الحنجرة، والفتحة من أيضا من التجويف الحلق، فتبدأ معك مع الضغط خفيفا على مخرجها أو الضغط قليلا على مخرجها. نعم. نعم. D'accord. تكمل. Ma sœur, tu as compris? Oui. Il t'a dit qu'il faut le hamza, il faut la faire venir de son makhraj, de l'jouf. Le jauf, le vide dans la bouche et le son était pas bon. D'accord, j'ai compris. D'accord, parfait. Donc c'est نعم. أحسنتي. انزلي أكثر عند الحنجرة واضغطي على مخرجها كي تثبتي فيها قليل من الجهر والشدة لأنها قوية. Descends encore. نعم. بعدها العين في وسط الحلق، اضغطي عليها أيضا لأنها فيها قليل من الجهر وقليل من الشدة وقليل من الرخاء. اضغطي أكثر على مخرج العين كي يتحقق أو كي يكون محققا ومن مخرجه. ثم الضمة، قوي مخرج الضمة أيضا لأن الضمة فيها جهر، فالعين فيها جهر وشدة والضمة فيها جهر، إذا ستكون الصفات كلها قوية فتقوي الحرف. Il faut appuyer beaucoup sur le makhraj, ma sœur, sur le makhraj de l'ain, parce que l'ain, sa caractère, il est shidda. Donc, il faut vraiment appuyer beaucoup sur le makhraj de l'ain, sur la sortie de l'ain et aussi sur la damma. Donc, il va venir vraiment fort. Vas-y, ma sœur. لا تأتي العو، تفتحي دايرة الضمة كما قلت لك ضيقة جدا. رأيت البنت التي تكلمنا عنها؟ Est-ce que tu as vu Damma, comme Cheikh a montré la photo? Il faut bien serrer. Voilà. Donc, il faut bien serrer les lèvres quand tu prononces la Damma. D'accord. Donc, le jahr, c'est avec l'ain. Le harf ain, il faut que ça soit fort. Quand tu frappe bien sur la sortie de l'harf, Inch'Allah. Vas-y, ma sœur, répète. نعم. C'est mieux ou pas? تفضل. نعم. اكملي. Alors. هذه الضمة هي التي تقرأي بها، فهذه كأنها اشترك معها داخل الفم فيأتي معك هواء، وهذا خطأ. Donc toi tu fais comme ça, il a dit, et ça donne un damma avec de l'air dedans. Ah, je dois plus serrer. C'est faux. Il faut serrer, oui, il faut serrer beaucoup. Il faut faire vraiment laisser un passage d'un crayon, voilà, juste ça. Serre bien. Alors attends. On n'a pas l'habitude. Oui, je sais, on va avoir des rides, mais c'est comme ça. Vas-y. Oh non, c'est pas grave ça. Alors. Ouh. تاني. C'est mieux? Oui, encore. Ouh. لا، فيها هواء، لا تأتي بالداخل. لا تأتي من داخل الفم. Ne parvient pas de l'intérieur que tu es en train d'amener de l'air. Ah, j'ai entendu sur le deuxième. Juste les lèvres. Ouh. نعم. أحسنتي. هذه هي البنت التي تكلمت عنكم من قليل. نعم. لابد أن تكون هذه الضمة وليس لها علاقة بداخل الفم أو بمنتصف الشفتين، عفوا اللسان، أو لا تدخل مثل هذا الولد التي تكلمنا عنه. تمام. فلا بد أن تكون شبه مغلقة ولا تكون فيها إلا الفتحة الصغيرة هذه التي تكلمنا عنها أو بيناها بكيفية إيه. نعم. Donc tu vas serrer comme ça, comme Cheikh a dit, comme ça, de façon à ne pas laisser que juste vraiment passage d'un crayon. Et tu parviens pas de l'intérieur, comme ça tu emmènes pas de l'air, ça va rester vraiment les lèvres. Comme ça. Il faut voir les rides comme ça.
Ok. هذه Donc, هي التي تشتغل معي. هذه الضمة أو مساحة الضمة بين شفتي هي التي تساعد على إخراج الصوت فقط وليس أكثر. Non. C'est-à-dire, نعم. ce petit passage qui reste, c'est ça où ça passe l'air. On n'a pas besoin de plus. Voilà, c'est ça. d'accord. Inch'Allah. تمام إن شاء الله. Donc, تفضل. نعم. Vas-y, ma- ou, non. Ou, non, c'est pas ça. مم. Ou. أيوة. Oh, il va falloir que je m'entraîne. Alors, ou, نعم. alors, ضعيفة لأن العين مخرجها ضعيف. العين مخرجها ضعيف. là, il n'est pas bon. Elle a dit il est faible parce que l'ain, il est faible. Il faut mettre de en force. évidence la shidda de l'ain. Ou. Ah, j'ai compris. T'as compris, ma chérie? Il faut Oui, là, vraiment, ça, j'ai compris. فيها Donc, جهر c'est... وشدة. نعم. Ok. Je vais ومخرج. essayer. D'accord. نعم مخرجها بعيد. ou. نعم أكمل. D'accord. أعوذ بالله. تمام. حينما أدخل على الذال لا أغير طبيعة الضمة في شفتي أو الآلية التي وصلت إليها في ضبط الضمة مع العين، وتبقى معي مع الذال أيضا. أعوذ 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 بي. نعم. Donc, quand tu sers pour prononcer, ma sœur, juste t'explique ça comme ça. Quand tu sers pour prononcer la ou, il faut rester dans la même position, les lèvres comme ça serrées, et tu passes à del, parce que c'est la langue qui va prononcer. C'est avec la langue que tu vas prononcer la del, donc tu restes vraiment la même position, ne change pas. Donc, c'est... Vas-y, ma sœur. فيها هوا. Il y a de l'air, elle a dit. Ah, il y a de l'air. Alors. Toujours de l'air? Non. Ah, continue. D'accord. Alors. Non, il y avait de l'air. لا هناك عو يبقى استخدمتي العين من الجذر اللسان ولم تخرجيها من مخرجها وسط الحلق. Plus forte. D'accord. La haine, tu l'as pas portée de sa sortie. D'accord. نعم أكمل. Ah oui. أعوذ بال... Non. تمام أكمل. Ah, c'était bon. Continue. أعوذ بالله. طيب لا نقول بي ولا نستخدم إنزال الفك السفلي من مقدمته، بل وليس فيها تباعد الكسرة. إذا أبدأ بالتصاق عضوي النطق في مخرج الباء وأسحب الباء أو حرف الباء لمخرج الحركة اللي هو وسط اللسان في الياء. بيل ولا تفتحي لا بين الشفتين ولا بين الفكين. والصقي لسانك على اللام. بيل. Alors, je t'explique, ma sœur. Oui. Quand tu vas prononcer la bi, il faut bien maîtriser le kasra. Alors, je t'explique comment. Donc, juste, tu frappes le makhraj ba et tu pars directement au milieu de la langue où il y a la ya, et c'est là que tu vas finir le harf, finir le kasra de l'harf. C'est là où tu vas finir. Et n'ouvre surtout pas, n'ouvre pas ni les lèvres, ni les mâchoires. Donc vraiment, tu n'as pas besoin d'ouvrir pour finir la kasra, mais tu as besoin d'aller la chercher au milieu de la langue. D'accord? Comme j'ai dit à la sœur avant, même si tu dois bloquer avec le doigt, avec la main, pour ne pas faire descendre la mâchoire, et vas-y, et tu passes à l'âme. Bil. قفي في اللام ولا تأتي ببينية طويلة أو جريان صوت كثير، لأن كما قلت أن اللام الساكنة في الحرف المشدد تكون أقل بينية من اللام الساكنة المحضة. بيل مجرد التصاق عضوي النطق والإتيان بقليل من الجهر والشدة. Donc ne reste pas beaucoup de temps sur la lame. Non.
ne reste pas beaucoup de temps sur la lame parce que c'est vrai que la lame, il a les caractéristiques d'être souple, mais quand tu l'es avec Shadda, il ne va pas prendre vraiment tout le temps quand il est seul. Donc là, tu ne restes pas beaucoup à prononcer la lame. La lame Sakina. Le lemme de la Masser. shadda, d'accord. Lame de la shadda, parce que la lame en général, elle a la souplesse. Donc, on la prononce avec souplesse. Mais ici, quand tu l'as avec shadda, il n'a pas vraiment ce temps qu'on lui donne quand il est seul. Donc, moins. Donc, donne moins de temps. Moins de temps, donc ça fait déjà non. On ne parle pas de l'bi, on parle. Ah oui, de l'aime, Non, je c'était pour parle. l'associer, pour éviter D'accord. de bouger la D'accord. mâchoire. Vas-y, ma soeur. Allah Alors, musta'an, vas-y. billah. أحسنتِ. قفي Bravo. قليلًا في مخرج البس عفوًا في مخرج اللام المفتوحة وتشبعي الألف المادية. قفي قليلًا حتى تشبعي الألف المادية بحركتين. Donc, quand tu... بالله نعم أو بالله نعم. نعم. Quand tu passes à la lame مفتوحة, tu as bien prononcé la lame sakina, bravo. Quand tu passes à la lame مفتوحة, reste un petit peu parce qu'il y a le med et tu vas comme ça, tu lui donnes son droit à le med et tu vas le chercher Ah bien oui, c'est sûr vrai. Bah oui. de الجوف le med. Donc voilà, tu lui donnes le temps nécessaire, Orti. C'est un mètre, donc c'est 2 temps, c'est ça? Oui. D'accord. Alors. attends ma sœur, Oui. attends ma sœur. شيختي المد نعطيه الوقف ولا حركتين. نعم حركتين؟ إذا وقفنا على الهاء سنأتي ب4 حركات. أربع نعم. حركات نعم. نعم. Donc tu donnes 4 حركات. Si tu t'arrêtes sur le ha, tu donnes 4 حركات ma sœur. 4. Ah, à la fin? بالله. Ah, parce que je m'arrête. J'ai نعم. compris. Oui. C'est Ari Sukun ou je sais plus c'est quoi. C'est ça? Ok. Alors. Billah. طيب لا تأتي بالفتحة والألف المادية ومقدار المد من التجويف الفموي يتيه من التجويف الحلقي. نعم. المد بالله هكذا وليس بالله. أنا لم أفتح التجويف الحلقي معي مشاركة مع التجويف الحلقي الفموي لكي أخرج المد، بل أنت يعني الطالبة لم تفتح التجويف الحلقي معها الذي هو بداية بداية مخرج الجوف أو بداية المد. نعم. نعم. T'as pas besoin d'ouvrir pour prendre le med. Il vient, tu veux le prendre de tajwif. Oui, oui. Tu le prends Elle de a dit que tajwif s'il là met où il y du a jauf pour le... Oui, oui. D'accord. Et tu as écouté la prononciation, c'est différent. Oui. Donc, essaie d'ouvrir et de prendre le met la prolongation de tajwif. C'est facile à dire, mais je sais la pratique. Vas-y, master, Allah al-musta'an. On va essayer une fois. Ouais. Alors. نعم. بالله. حبيبتي تبقيتي في مخرج اللام وإيتي بالتباعد في مخرج اللام أولا، في مخرج اللام نفسه وليس في أي مخرج في الفم. بالله. بالله. أحسنتي. هكذا يكون التباعد بالمد الحقيقي من التجويف الحلقي أو من الجوف عامة. تمام، ولكن بداية من التجويف الحلقي. برافو عليك. ثم الهاء لابد أن أعطيها الهمس والرخاوة والزمن، زمن نطقها، لأنها تحتاج إلى زمن شبيه بالحرف المد الطبيعي. بالله. نعم. Ilham, ma sœur, il faut lui donner ses caractères, le chuchotement et le rakhawa, la souplesse, al-ha. Ah, d'accord. Le hams. D'accord. Tu connais le hams? Oui, oui. D'accord. Le souffle. Non. Alors, j'essaye de réfléchir. Alors, non, بالله. أحسنتِ. إذا لكي تنضبط معك القراءة ولا تأتي بإمالة، فابدأي التباعد من مخرج اللام من بين عضوي النطق في مخرج اللام. تمام؟ بالله.
Ah oui, 4 تمام؟ temps. نعم. تمام. ممكن تقرأيها مرة ثانية؟ Oui. Vas-y, tu peux lire une autre fois, ma sœur. Alors. بالله. أحسنتي، بارك الله فيك، ما شاء الله. ما شاء الله. طيب ما الله شاء الله. نفسك.